پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ دنیاس اندر آز نوجوان ہند عالمی دہ مناؤن اس امہ کتھ ہند احساس کہ دنیاس اندر نوجوان ہز پن خاص اہمیت تو حیثیت سہ زن گو قومن ہز تعمیر و ترقی تو آزادی مز پرات دورس مز نوجوان ہند اہم کردار رودمت اوے پرون لکھوین باشعور باغیرت نوجوان پنن قومن ہند عزت و وقار تو آزادی باپت پن آرام و آسائش ترویت زون ہند نظرانہ پیش کران آمت۔ دنیا امہ کتھ ہند گواہ کہ مقبوض جوم تو ہندس امس باغیرت نوجوانس زیر کرنے باپت بھارتی سامراجن یت ریاستس اندر 10 لچھ ہتھیار بند فوج ترومت اس زن امس نوجوان سن عزم پھٹراؤن باپت اب سپاہک غیر انسانی اختیار ورتاوان اوے درست ریاستس اندر امس نوجوان سنز گرفتاری یہ جعلی مقابلس اندر شہید کرن تو دوران حراست لاپتہ کرن معمول بنیامت تاکہ نوجوان گھہ دباوس تل یت گھس بھارتس خلاف مزاحمت نش دستبردار مگر دویمہ طرف ریاستس اندر قائم نوجوان ہند مزار شہدا امہ کتھ ہز ٹاکار دلیل کہ نوجوان زوس ژنڈر کرت پنہ قوم چہ حصول آزادی ہندس موقفس پہ آز کاربند۔ عالمی سطرس پہ نوجوان ہند دہ مناون والن پز پنن دعون تحت ہندس امس نوجوان سند ڈاک تو مدد کرن اس عالمی سطرس پہ مان آمتہ حقہ آزادی باپت بھارتی غذبیتس خلاف میدان کارزارس مز اس نوجوان زن سلامتی کونسل چن قراردادن تحت تسلیم کرنے آمچ راے شماری باپت پنس زوس گندان